असरो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। इंतखाबी ज़िमनी इंतखाबात, कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कहीं पीटीआई, गैर हतमी नताइज हैं, गैर सरकारी नताइज हैं जो आ रहे हैं, वो आपको लम्हा ब लम्हा हम दिखा रहे हैं। मेट्रो वन न्यूज़ दिखा रहा है, क्योंकि 8 हल्के थे MNS के और 3 सूबाई थे जो पंजाब के। 7 हल्कों पे इमरान खान खुद खड़े हुए हैं। एक हल्के पे मेहरबानों जो है ना वो खड़ी हुई हैं मुल्तान से, और पीपल्स पार्टी जिस तरह काफ़ी जगहों पे कांटे का मुकाबला है और अभी तक गिनती जारी है। हतमी नताइज जैसे आएंगे हम आपको दिखाएंगे। मुल्क के अंदर एक जो पॉपुलैरिटी थी इमरान खान की शुरू के दिनों में, वो कम हुई है पॉपुलैरिटी। उसके बाद जो क्राइसिस हुए आपके सामने, फ्लड आया, फ्लड के साथ ही जो लीक्स आई, उसके बाद पॉपुलैरिटी कम हुई है। और हाल ही में जो एक स्टेटमेंट अमेरिका के सदर ने स्टेटमेंट दिया है, वो एक बड़ा यानी कि सख्त स्टेटमेंट था, और इतनी गैर रस्मी बात करना, उसको डीमाश किया है। वज़ीर ख़ारजा ने यह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ऐसा बयान देने से ताल्लुकात जो हैं ख़राब होते हैं। मुझे ज्वाइन किया है मोहतरम जनाब डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, पीपी रहनुमा, सीनियर रहनुमा, सेनेटर रह चुके हैं। डॉक्टर साहब, मैं तो आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। मेरे साथ वो भी सीनियर रहनुमा MNA रह चुकी हैं, डॉक्टर फौजिया हमीद साहब, PSP से उनका रहा था। मैं आपको भी वेलकम करता हूं। डॉक्टर साहब, इलेक्शन आपके सामने है, नताइज आ रहे हैं। इससे पहले और आज में वो पॉपुलैरिटी में फर्क हुआ है, इमरान खान की वो पॉपुलैरिटी नहीं है, क्या कहेंगे? थैंक यू। सबसे पहले तो ये बाई इलेक्शंस हैं, दूसरा है कि ये सीटें जो खाली हुई हैं वो PTI की खाली हुई हैं, तो नेचुरली अगर उसको वोट मिलता है इमरान खान को तो उसकी अपनी सीटें हैं, उसमें से कितनी टूटती हैं ये भी उसको नुकसान है। अगर वो जीतता है तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसा तो नहीं है कि ये सीट पीपल्स पार्टी की हो और वहाँ PTI जीत जाए। तो मेरा ख्याल है कि जो रिज़ल्ट जो भी आएगा, जितनी हम जीतेंगे या जितनी वो जीतेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सीट ही उसकी है। डॉक्टर साहब, इससे फर्क तो जरूर पड़ेगा कि आपको इलेक्शन जो होता है बैरोमीटर होता है, क्योंकि एक तरफ इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जनरल इलेक्शन की तरफ आ जाएं, दूसरी पार्टियां कह रहे हैं कि हम अपना टाइम पूरा करें, लेकिन फर्क तो पड़ेगा सियासत पे। फिर ये डिस्कशन तो होगी कि अभी भी खान साहब 4 साल जो उसकी हुक्मरानी थी, अगर बेहतर नहीं थी, परफॉर्मेंस बेहतर नहीं थी, आज भी वो जीत के आते हैं, क्या कहें आपकी तरफ में? जी अच्छा, आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब मुझे मदऊ करने का। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरा तो इख्तलाफ यहाँ खान साहब से ये है कि 7 हलकों में वो ख़ुद से जो है कैंडिडेट हैं, उनकी पार्टी में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है कि जो कि इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सके। और ये देखिए कि ये कितना ज़िया है पैसे का, कि जब आप 7 हलकों से कॉन्टेस्ट करेंगे और अगर आप जीत जाते हैं तो जीतने के बाद फिर आपको ये सीट की किसी एक सीट को रखना पड़ेगा ना, 7 को तो नहीं आप रख सकते। तो आप जो हैं ये आपकी सोच क्या है? और मुझे नहीं समझ आती कि आप आवाम को इस तरह से बेवकूफ़ कैसे बना सकते हैं। आवाम आंखें बंद करके आप पे यकीन कर रही है, आप उनको ख्वाब दिखा रहे हैं, और उसके बाद ये आज के जो इलेक्शन है इसमें देखिए कोई भी जीते, लेकिन इनकी स्ट्रैटेजी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि क्या ये सिर्फ इलेक्शन ही खेलते रहेंगे, इन्होंने कोई काम नहीं करना। ये अगले इलेक्शन में क्या आवाम को बताएंगे कि हमने आपके लिए क्या काम किए हैं? सिर्फ ये बताएंगे कि जी हम इलेक्शन हार गए थे, हम इलेक्शन जीत गए थे, हम 10 हल्कों से जीते थे। इसमें कौन सी बहादुरी नजर आ रही है? मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। डॉक्टर साहब कहीं तो सही कह रही हैं कि इनके पास कोई दूसरा कैंडिडेट ही नहीं है, कि सिर्फ इमरान खान के ऊपर ये पार्टी, ये सियासत और हर जगह उसी को खड़ा करना। और दूसरी बात, जीत के आएंगे असेंबली के अंदर भी नहीं जाएंगे। एक पॉलिटिकल वैक्यूम तो अपनी जगह मौजूद है, क्या कहेंगे डॉक्टर? एक शख्सियत होती है जिसको कहते हैं नास्टिक, कि वो अपने आप को खुद पसंदी, अपने आप को पसंद करना। ये ग्रीक मिथोलॉजी में था कि एक जो गॉडेस था, वो जब गया नहर के किनारे, जब उसने अपनी शक्ल देखी, उसने कहा कि मैं इतना खूबसूरत हूँ, और फिर वहीं खड़ा रह गया और वहीं मर गया। उस पर ये शख्सियत बनी। ग्रीक मिथोलॉजी में, सेक्रेटरी में भी इस तरह की शख्सियत होती है कि इंसान खुद पसंद करता है, कहता है मैं ही हूँ। तो ये भी इसी तरह ही है खान साहब। अब मुझे बताएं कि ये जो पैसे खर्च होंगे, अगर ये जीत भी जाता है
تو پھر کیا ہوگا؟ میرا میسج کیا دینا چاہتا ہے؟ میں نے پہلے بھی کہا نا کہ بھائی سیٹ تو ان کی تھی نا، 7 سیٹیں ہیں، میرا خیال ہے کہ اس میں سے 2-3 جیتے گا، باقی ہار جائے گا، اس طرح ہی لگتا ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. یا ہو سکتا ہے 1-2 اور بڑھ جائے، کون سا فرق پڑتا ہے؟ مجھے جوائن کیا ہے سینئر اینکر پرسن، سینئر جرنلسٹ مسعود رضا صاحب میرے ساتھ ہیں. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. بہت شکریہ امتیاز بھائی، بہت شکریہ. ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب بھی بیٹھے ہیں، آپ کو سلام ڈاکٹر کریں. السلام علیکم. ڈاکٹر فوزیہ حمید صاحبہ بھی آپ کو سلام کریں. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحبہ. اب ڈاکٹر صاحب یہاں کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان کو زیادہ بھی سیٹس مل گئی آج بائی الیکشن، اس کا فرق نہیں پڑے گا. کیا آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ فرق نہیں پڑے گا؟ فرق کیوں نہیں پڑے گا؟ ایک ایسا الیکشن جس کے لیے کل نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب نے ٹیلی فونک رابطہ کیا، اس میں بات چیت کی. پی ڈی ایم کی حکومت کا یہ بیانیہ رہا کہ 2018 کے الیکشن جھرلو الیکشن تھے، عمران خان کو سیٹیں دی گئی تھیں اور عمران خان جعلی مینڈیٹ لے کر آیا تھا. تو آج کا جو یہ الیکشن ہے، پی ڈی ایم کی حکومت ہے مرکز میں، الیکشن کمیشن کنٹروورشل ہوا ہے. ایسی صورتحال میں جب آپ یہ بھی مان رہے ہیں کہ کوئی دست شفقت بھی عمران خان کے سر پہ نہیں ہے، اور اس کے بعد اگر یہ کارکردگی سامنے آتی ہے تو اس سے کیسے فرق نہیں پڑتا؟ مسعود صاحب، میرا یہ ڈاکٹر صاحب نے اس طرح تجزیہ کیا، میں انہی کا سوال میں اپنا کر لوں. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ایک تو آپ کو خود پتا ہے عمران خان کے اپنا سیاسی جو ایک فالوئنگ کلٹ ہے وہ ہے، اپنی طرف کلٹ فالوئنگ تو اس کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. پاکٹس بھی ہیں، 2 بڑے صوبے یعنی کہ پنجاب اور کے پی کے میں بھی ان کی حکومت ہے. ایک ان کا اپنی ایک پاور پاپولیرٹی. تو میں کہتا ہوں یہ 4 مہینے کی یہ جو ان کی سیاست رہی، جو آڈیو لیکس آئیں اور جو سیلاب ہوا، اس سے پاپولیرٹی کو ڈینٹ پڑا ہے. سر، ڈینٹ پڑا ہو یا نہ پڑا ہو، یہ جو نتائج ہمارے سامنے ہیں یہ کچھ بتا رہے ہیں، یہ کسی طرف اشارہ کر رہے ہیں. صحیح. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے یہ عوام نہیں ووٹ ڈالے نا، دونوں طرف کی عوام ہے، بلکہ تمام پی ڈی ایم کی پارٹیز ہیں، ایک طرف عمران خان ہے، اور پھر یہ نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں. تو اگر کوئی اس کو ہلکا لے رہا ہے، اسے ڈاؤن پلے کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ تمام کوششیں کی گئی ہیں، بھرپور کوششیں کی گئی ہیں، اس کے باوجود یہ نتائج ہمارے سامنے آئے ہیں. اب آپ اسے عمران خان کا کلٹ کہیں، عمران خان کی فالوئنگ کہیں، یا جو کچھ بھی کہیں، بہرحال عمران خان ان ہے، جمہور اس کے ساتھ ہے اور اسے ووٹ ڈال رہی ہے. ٹیلی فون لائن پہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اثر پڑے گا، نیشنل پالیٹکس پہ اثر پڑے گا، اور اس دفعہ تو ان کے پیچھے کوئی بیکنگ بھی نہیں ہے، کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کو جتوانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیا کہیں گے؟ عمران خان کا اثر زیادہ پنجاب کے جو ہے پاکٹ سینٹرل پنجاب میں ہے، وہاں پڑے گا. وہاں ہے اس کا ایک مڈل کلاس ہے، اپر مڈل کلاس. پشتونخوا میں اس کی حکومت بھی ہے، وہاں اگر ہو سکتا ہے، کیونکہ مذہبی کلاس جو ہے یہ خود ملا بن گیا ہے. سندھ اور بلوچستان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہمارے پاس جو ہے یہ آ بھی جائے، دیکھیں نا، یہ بھی عبدالحکیم جیت رہا ہے. دوسرا جو ہے ایم کیو ایم والوں نے دل سے جنگ نہیں لڑی ہے، حالانکہ وہاں نیچے دونوں ایم پی ایس ایم کیو ایم کے ہے. اوپر اگر انہوں نے دل سے نہیں لڑی ہے جنگ تو وہ ہار جاتے، تو ان کی مرضی. سندھ میں کوئی اثر نہیں پڑے گا، بلوچستان میں بھی اثر نہیں پڑے گا. باقی سینٹرل پنجاب کا جنگ ہے. یہ جو بھی چیزیں چل رہی ہیں یہ ہم سمجھتے ہیں کہ سینٹرل پنجاب جو ادارے ہیں، وہ جو سینٹرل پنجاب کی میجورٹی ہے، وہ جو ادارے آپس میں لڑ رہے ہیں. اس سے زیادہ اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو الیکشن ہوں گے اس میں بھی توڑ پھوڑ بڑی ہوگی. ساؤتھ پنجاب میں بھی ریزلٹس ہمارے فیور میں آ رہے ہیں اس وقت، اور نیکسٹ الیکشن میں بھی اس طرح ہوگا. باقی سینٹرل پنجاب کی جنگ ہے اور وہ آپس میں لڑ رہے ہیں. جوڈیشری ہو، فوج ہو، بیوروکریسی ہو، دوسرے ادارے ہیں، وہ آپس میں لڑ رہے ہیں. سینٹرل پنجاب کا جنگ ہے یہ. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ مسعود صاحب نے کہہ دیا ہے کہ نہیں فرق پڑے گا. میں نے بھی کہا تھا کہ ہاں اس کا فرق پڑے گا، کیونکہ بیرومیٹر ہوتا ہے الیکشن آپ کا. دیکھیے، میں مسعود صاحب کی بات سے اگری نہیں کرتی ہوں. بات صرف یہ ہے کہ یہ جو الیکشن ہے یہ صرف کسی ذات کو منوانے یا نہ منوانے کے لیے نہیں ہے. یہ الیکشن عوام کے لیے لڑے جاتے ہیں اور عوام کی خدمت کے لیے لڑے جاتے ہیں. ہمیں یہاں اگر 7 حلقوں سے ایک شخص کھڑا ہو رہا ہے، وہ جیتتا ہے یا نہیں جیتتا وہ ایک الگ بات ہے. لیٹ سپوز کہ ایک ہم لمحے کے لیے سوچ لیتے ہیں کہ وہ 7 حلقوں سے جیت جاتا ہے،
تو اس کے بعد وہ پھر دوبارہ سے الیکشن ہوں گے وہاں. تو ہم کیا عوام یہی دیکھتی رہے گی جس کے گھر میں کھانے کو کھانا روٹی نہیں ہے, آٹا نہیں ہے, جس کے پاس پیسے دینے کے لیے, بجلی کے بل دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, وہ تو یہ انتظار کر رہا ہے کہ ہمارے حلقے کا کوئی ایم پی اے ایم این اے آئے اور اس کے بعد کوئی چیزیں, کوئی کام بہتری کی طرف جائے. گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی اچھی اسٹریٹجیز لے کر کے آئے, وہ جو ہے کوئی ایسے کام, ایسا نظام چلائے جس میں لوگوں کو پینے کا صاف پانی مل جائے, جس میں روزگار مل جائے, جس میں نوجوان جو ہے وہ خودکشیاں نہ کرے. ہم کیا یہاں یہ بیٹھ کے صرف یہ کرتے رہیں گے کہ 7 حلقوں سے عمران خان صاحب جیتیں گے تو یہ پتہ چل جائے گا وہ کسی خاص شخص کو پیغام دینے کے لیے الیکشن ہو رہے ہیں. تو دس از میرے خیال میں بالکل یہ نانسنس بات ہے. اس میں ہمیں الیکشن جو ہے یہ بہت سیریس چیز ہے, اور اس کو کرنے کے لیے یہ عوام کے پیسے سے الیکشن جو ہے کانٹیسٹ ہوتا ہے, تو یہ عوام کے لیے ہی ہونا چاہیے, یہ اپنی ذات کو منوانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے. مسعود صاحب, اپنی ذات کو منوانے کے لیے خان صاحب نے ہر حلقے سے خود الیکشن لڑنے کی ایک جو ہے نا نام کیا, اور انہوں نے کہا کہ میں میسج دینا چاہتا ہوں. کیا واقعی آپ اس سے متفق ہیں؟ چال تھی, عمران خان صاحب نے استعفیٰ دیا مرکزی حکومت سے, اور پھر حکومت نے یہ فیصلہ کیا, اور آپ کے سامنے وہ لیکس آڈیوز بھی آ چکی ہیں کہ کن کن حلقوں سے ہمیں استعفے کو قبول کرنا ہے. تو جہاں پی ڈی ایم نے یہ سمجھا کہ یہاں سے ہم جیت سکتے ہیں, وہاں پر انہوں نے الیکشن اناؤنس کیا, جہاں پر 2018 میں مارجن کم تھا یا ان کو لگا کہ ہم یہاں سے جیت سکتے ہیں. عمران خان نے کاؤنٹر اسٹریٹجی دی, انہوں نے کہا کہ جی میں خود کھڑا ہو جاتا ہوں تمام حلقوں میں, کیونکہ میں اس نظام کو نہیں مانتا, اس حکومت کو گھر جانا چاہیے. تو عمران خان کا تو بیانیہ یہ ہے کہ یہ ایک حکومت جو ہے سازش کے نتیجے میں آئی ہے, اور یہ جتنی جلدی فارغ ہو جائے اتنا ہی ملک کے لیے بہتر ہے. تو عوام نے اس بیانیے کو ہاتھوں ہاتھ لیا ہے, یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے, اس سے تو ہم انکار نہیں کر سکتے. اب ایک چال انہوں نے چلی, ایک چال انہوں نے چلی, تو کیا عوام یہی دیکھتے رہیں گے کہ ایک حکومت ہوگی؟ یعنی 75 سال میں جو کام نہیں ہوا کہ تحریک عدم اعتماد آئی ہو اور کامیاب ہو گئی ہو, جیسا آپ خود بہتر سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی تحریکیں کس طرح سے کامیاب ہوتی ہیں. یہ تمام معاملات جو ہے کھل کے سامنے آ رہے ہیں, اس وقت بھی سامنے آئے, سندھ ہاؤس میں کیا کچھ ہوتا رہا, یہ سب عوام دیکھ رہے ہیں. معیشت اگر ٹیک آف کر رہی تھی, کہیں بہتر تھی, خود اقتصادی سروے جو ہے ہمارا وہ بتا رہا ہے کہ کیا نمبر تھے. اس کے بعد یہ 4 مہینے کی جو کارکردگی ہے 43% تک مہنگائی اوپر گئی, ابھی 28% پر ہے, تو مہنگائی نیچے تو نہیں آئی ہے ایک عام آدمی کے لیے, اس کے بجٹ پہ تو فرق نہیں پڑا ہے. پھر اس کے بعد آپ قانون تبدیل کروا رہے ہیں, آپ کیسز ختم کروا رہے ہیں, جس طریقے سے کیسز ختم کروا رہے ہیں یہ بھی تو عوام دیکھ رہی ہے نا. بڑی مہربانی, نتیجہ آج ہمارے سامنے آ رہا ہے. بڑی مہربانی محترم جناب مسعود رضا صاحب نے ٹائم دیا, آپ کی بڑی مہربانی. بریک کا ٹائم ہے, بریک کے بعد ویلکم بیک. ناظرین, جو ابھی نتیجہ آیا ہے ملتان کا, اور NA 157 پہ غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ ہے, جس میں موسیٰ گیلانی صاحب جیت گئے ہیں, مہر بانو قریشی وہ ہار گئی ہیں, تحریک انصاف سے تھی. یہ بڑا اہم حلقہ تھا, اور کہا جا رہا تھا کہ یہاں کانٹے کا مقابلہ ہے, اور جس طرح ایک ہائپ تھی, اور شامن قریشی صاحب نے بھی یہ خود ایک سیڈ لی کہ میں یہاں سے جیت سکتا ہوں. عمران خان کہیں اور حلقوں سے لڑے, اور ان کو فرمائش پہ یہ MNA کی ٹکٹ دی گئی تھی, لیکن وہ ہار گئے ہیں. یہ نتیجہ, یہ سیاسی طور یہ بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی. ڈاکٹر صاحب, یہ ایک حلقہ تو آ گیا, غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہیں, پیپلز پارٹی کی پریزنس ہے ساؤتھ پنجاب میں, جس طرح آپ پہلے کہتے, کیا کہیں؟ بالکل, یہ ساؤتھ پنجاب 71 کے الیکشن سے جو پنجاب میں جو ساؤتھ پنجاب کے جو 42 حلقے تھے, ابھی 47 ہو گئے ہیں 52, اس میں پیپلز پارٹی جیت کر آتی تھی 71 سے آنورڈ. 18 میں یا اس سے پہلے جو ہے تھوڑی مینیپولیشن کرنے والوں نے کی. تو یہ آج یہ آپٹکس انڈیکیشن کر رہے ہیں کہ کمنگ الیکشن جو 23 میں ہوں گے اگست میں, تو پیپلز پارٹی ساؤتھ پنجاب میں اچھی پرفارمنس دے گی. اور جس طرح ملیر کے ابھی تک رزلٹ نہیں آ رہے, پر نظر آ رہا ہے کہ صوبے سندھ میں بھی ہم کمفرٹیبلی, اور بلوچستان میں بھی کمفرٹیبلی پیپلز پارٹی آئے گی. سینٹرل پنجاب کا اصل مسئلہ ہے اپر مڈل کلاس. ہمارے سینٹرل پنجاب میں غریب طبقے کا ووٹ ہے. یہاں پنجاب کو انہوں نے اس طرح ڈیوائڈ کیا ہے, یہاں مذہبی پارٹیز میں, ایکسٹریمسٹ پارٹیز میں, یا اپر کلاس یا مڈل کلاس. جو ایک تاجر طبقہ ہے وہ نون کے ساتھ ہے,
اسی طرح اپر مڈل کلاس جو ہے پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، جس میں اداروں کے حاضر سروس اور ریٹائرڈ جو ہے ملازمین ہیں. اسی طرح وہاں جو ہے نیک ٹو نیک مقابلہ ہے کے پی میں بٹوین نیشنلسٹ مذہبی پارٹیز اور پی ٹی آئی. تو چیزیں واضح ڈیمارکیٹڈ ہے اور کی گئی ہیں. تو یہ آج کے ریزلٹس یہ اس طرف انڈیکیشن جائیں گے. باقی کوئی آسمان عمران خان نہیں گرا سکتا ہے، کیونکہ اگر پاپولرٹی اتنی ہوتی تو پھر یہاں ملیر سے جیت جاتا، وہاں ملتان سے جیت جاتا. میرے خیال سے پنجاب میں بھی ایک حلقہ ہے آج کے جہاں مسلم لیگ نون اور عمران خان کا مقابلہ سینٹرل پنجاب میں ہو رہا ہے. سر میرے ساتھ ٹیلی لائن پہ ہیں، یو ایس اے سے ہیں، امریکہ سے ہیں، اکیڈمک ہیں، تجزیہ نگار ہیں اور امریکن پالیٹکس پہ بڑا اچھا لکھتی بھی ہیں، بولتی بھی ہیں. مریم میرے ساتھ ہیں. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. شکریہ بہت بہت، تھینک یو. اور ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب آپ کو سلام کر رہے ہیں. سینیٹر رہ چکے ہیں، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے. ڈاکٹر فوزیہ حمید صاحبہ اسٹوڈیو میں ہیں، پی ایس پی رہنما ایم این اے رہ چکی ہیں، وہ بھی آپ کو سلام کر رہی ہیں. وعلیکم السلام. آپ کو پتا ہے کہ جو بائیڈن کا اسٹیٹمنٹ جب آیا ایک بڑی کشیدگی ہوئی اور ایک پوری پاکستان پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، سب سیاسی جماعتیں ہیں، اس کے اوپر ایک بڑا ریئیکشن دیا ہے جو بائیڈن اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے. کیا کہیں گی؟ جی، جو بائیڈن اسٹیٹمنٹ واز ویری سرپرائزنگ، اسپیشلی لائن ڈراپ ہوئی میڈم، تھوڑا سا تیز بولیں. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہاں آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اب بات کریں. جی، so it was a very surprising statement. I think it showed Joe Biden's insecurity with the changing dynamics in the world. He was giving informal remarks at a fundraiser, and he was talking about China, how China's defining its role in relation to Russia and its relation to Pakistan and India. And I think he was also in some way expressing some resentment or apprehension that Pakistan is looking to its Say. own interests. صحیح. And it abstained from the vote in the United Nations against Russia's annexation of Ukrainian land. صحیح. So I think it's showing some insecurity in the way things are changing around the world. But I think we need to ask for a clarification from the Biden administration on what exactly he means and on what intelligence or any new information that he's basing such a very strong comment on. مریم ایک سوال میں آپ سے کروں گا کہ جو بائیڈن جو ہیں امریکہ کے اندر بھی بڑے کانٹروورشل بن رہے ہیں، ان کے ایسے اسٹیٹمنٹس آ جاتے ہیں، ان کی پرفارمنس کی بھی کوئی اچھی بہتر نہیں ہے. وہ جو ڈیموکریٹس ہوتے ہیں ان سے بھی ایک بڑا ریئیکشن آ رہا ہے. ان کی لیڈرشپ جو ہے، ان کا ایز اے پریزیڈنٹ جو رول ہے، ڈیموکریٹ ایز اے پارٹی کو بھی نقصان ہو رہا ہے. کیا کہیں گی؟ جی، بہت سارے لوگ یہاں پہ ڈیموکریٹک پارٹی میں بھی کہتے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ جو بائیڈن دوبارہ الیکشن میں رن کریں، کیونکہ ان کی ایج بھی کافی ہو گئی ہے. اگر وہ دوبارہ رن کریں گے. صحیح. ہلو، آپ کو آواز آ رہی میری؟ A lot of people also point to the fact that وہ بھی جو ان کے کبھی کبھار اسٹیٹمنٹس ہوتے ہیں ان کا پھر بیک لیش آتا ہے because he also made a comment recently about Armageddon and that we are closer to Armageddon than we have been in the past 6 years. صحیح. تو اس کا بھی کافی بیک لیش آیا تھا. سینئر وائٹ ہاؤس ایڈز نے بعد میں ان کو کہنا پڑا تھا کہ no, this is not accurate, we don't have any new information. And بعد میں CNN کے انٹرویو میں بھی جو بائیڈن نے کہا تھا کہ he doesn't think Putin will use nuclear weapons. So he's making some alarming statements at fundraisers.
and sometimes he does say things which, you know, he shouldn't say openly in that way. आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान की नई गवर्नमेंट आई, अब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं और उनके फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, इससे पहले इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, उसने काफी फॉरेन पॉलिसी को या पाकिस्तान की पॉलिसी को, पाकिस्तान के स्टैंड को और पाकिस्तान के जो रिलेशन थे अमेरिका के साथ उसको काफी थोड़ा सा नुकसान दिया था। आपको पता है जो साइफर जिसके ऊपर जो है ना बड़ी एक सियासत हुई। आपको लग रहा है कि अब हालात बेहतर हैं इस गवर्नमेंट में या अब भी वो पॉलिसी बेहतर नहीं है? इस गवर्नमेंट में हालात बेहतर है। अभी जो यूनाइटेड नेशंस के साइडलाइंस पे काफ़ी मीटिंग्स हुई थी, बिलावल भुट्टो की भी और शहबाज शरीफ की भी, तो उससे काफ़ी अच्छा रिएक्शन मिला था and things were moving in a better direction. Abhi, the United States also finalized a $450 million defense deal with Pakistan for the F-16s, जो पहले एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने बंद कर दिए थे. So things are looking better and more positive with this administration. Bilawal Bhutto did a very good job speaking in Washington, D.C. with the think tanks, and he gave some very good interviews. So even though Pakistan has told the West and the Biden administration कि वो अपने interest को भी देखेंगे, so they are going to refrain from the vote in the UN. At the same time, Bilawal Bhutto also said that he doesn't think that anyone should have the option to use nuclear weapons. So I think things were still moving in a positive direction. Now, also General Bajwa was in Washington, D.C. The previous week. So I'm not sure if there was any new information that Biden got to make such a statement. But this is unfortunate because relations were getting much better. बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया यूएसए से, मुझे आपकी बड़ी मेहरबानी, आपका तथ्य, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। डॉक्टर साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। डॉक्टर साहब, मैडम मैं आपकी तरफ आऊंगा, डॉक्टर साहब के बाद आ जाऊंगा मैं। आप मुझे बताएं कि हमारे मुल्क के अंदर पॉलिटिक्स यही होगी कि जज्बात पे होगी, नारों पे होगी और कारकर्दगी पे वोट नहीं होगा, परफॉर्मेंस पे वोट नहीं होगा, इशू का वोट नहीं होगा? इम्तियाज साहब, जो मैं ये समझती हूँ कि जज्बात पे और जो आपने इमोशनल ब्लैकमेलिंग पे इलेक्शंस हो चुके और उनका आपने रिज़ल्ट देख भी लिया है। मैं ये समझती हूँ कि अब आवाम को भी ये चीज़ समझनी चाहिए, कैरेक्टर को देखें, विजन को देखें और उस शख्स को वोट दें जो कि कोई काम कर सकता है, या तो उसने माजी में काम किया हो या फिर उसका कैरेक्टर उनको बता रहा है कि हाँ ये काम करके दिखाएगा। अब हमें इमोशंस को साइड पे रखना पड़ेगा और अब हमें परफॉर्मेंस को देखना पड़ेगा। मुझे ज्वाइन किया है पीटीआई के एमपी हैं शाहनवाज जदून साहब, मेरे साथ हैं। आपको मैं वेलकम करता हूं अपने शो में। जदून साहब, आवाज आ रही है मेरी? जी जी भाई। शाहनवाज, डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब भी बैठे हैं, डॉक्टर फौजिया हमीद साहब भी बैठी हैं, वो आपको सलाम कर रहे हैं। अब एक हलके का नतीजा आया है जो गैर सरकारी नतीजा है, गैर हतमी नतीजा है, मुल्तान का, वहां आपको शिकस्त हुई है। अब 4 महीने के बाद जो इमरान खान की वो पॉपुलैरिटी नहीं रही है, इमरान खान सिर्फ अपनी सियासत को देख रहे हैं, क्योंकि 7 हलकों पे वो थे, एक हलका जो है ना मेहरबानों कुरैशी को दिया गया था और सब हलकों पे खुद लड़े। एक तासुर दिया जा रहा है कि पार्टी में सिर्फ इमरान खान ही है और कोई नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब देखे, पार्टी में इमरान खान, जाहिर वोट हमें इमरान खान की वजह से पड़ते हैं। अगर हम आज हैं तो इमरान खान की वजह से हैं, और मेहरबानों को भी अगर वोट पड़ा है तो इमरान खान की वजह से। एक तरफ 14 पार्टियां, एक तरफ अकेले मेहरबानों, इमरान खान का निशान, सिंबल और बेट की वजह से आज आप देख ले पूरे पाकिस्तान में। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ मलीर में, और यहाँ पर भी बहुत यानी मसलन कि 14 पार्टियों से
के साथ मुकाबला है। फिर आप कोरंगी में देख ले, वहाँ रिजल्ट अभी आ रहे हैं, और मर्दान में देख ले, आप चारसदा में देख ले, पिशावर में देख ले, इवन के फैसलाबाद, ननकाना साहब, पूरे मुल्क में देख ले कि एक तरफ एक अकेली पार्टी, दूसरी तरफ 14 पार्टियां, फिर भी आप देख ले, आप रिजल्ट आपके सामने हैं। सही। मतलब आप कह रहे थे कि हम बड़े पॉपुलर हैं और हमें जो बयानिया है हमारा साजिश का, वो बयानिया अब इस इलेक्शन के अंदर इतना पॉपुलर नहीं रहा। पहले पॉपुलैरिटी बहुत थी, शुरू में आप बाय इलेक्शन पंजाब में गए थे, वो भी आपके ही हलके थे, ये भी आपके ही हलके हैं। अगर अपने हलकों में आप हारेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपकी पॉपुलैरिटी नहीं रही, आपकी वो मकबूलियत नहीं रही। मीर साहब, अव्वल तो ये कि आप क्लेरिफाई कर दें कि जो पिछले 20 हल्के थे वो हमारे नहीं थे, वो इंडिपेंडेंट लोग जीते थे और हमारी पार्टी को ज्वाइन किया था उन्होंने, और वहां पर कहीं पे हमारा कैंडिडेट रन अप था, कहीं पे थर्ड पोजीशन पे था। लेकिन जब वो बाई इलेक्शन हुए हैं और हमारे निशान पे लोगों ने हमने अपने लोगों को टिकट दिए, तो आपने देख लिया कि 20 में से 15 नशिस्तें हम वाज़ेह अक्सरियत से जीते। दूसरी बात यह है कि पॉपुलैरिटी हमारी बड़ी है। अब मैं कहता हूं कि एक तरफ 14 पार्टियां, इन 14 पार्टियों के वोट मिला के देख ले कि 2018 का रेशो उठा के देख ले और अभी का देख ले, एक तरफ 14 पार्टियां, एक तरफ अकेले तहरीक इंसाफ। अभी भी इंशाल्लाह रिजल्ट तो अभी फाइनल नहीं हुआ, खाली मुल्तान का हुआ है, तो आप देख ले, बाकी ये 6-7 हल्कों के रिजल्ट आपके सामने हैं। इसी तरह पंजाब के अंदर 3 सूबाई असम्बली की नशिस्तें जो मुस्लिम लीग नून की थी, उसके रिजल्ट भी आपके सामने हैं कि वहां के रिजल्ट भी आप तकरीबन जो आ रहे हैं वहां पीटीआई विन कर रही है, तो वो ये आपके सामने हैं। क्योंकि जाहिर है लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की बयानिया के साथ खड़े हुए हैं। एक तरफ 14 पार्टियां, ये इस बात पे तो मजबूर हो गए। इमरान खान ने इनको ये मजबूर कर दिया, इनको तो ये पता तो लग गया कि अकेले लड़ेंगे तो इमरान खान साहब को शिकस्त नहीं दे सकते हैं, तहरीक इंसाफ के वर्करों को शिकस्त नहीं दे सकते। इसलिए इन्होंने, या एक वक्त ऐसे था कि एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थे, एक दूसरे को लाहौर, मुल्तान, कराची, लड़काना के रोडों पे घसीटने के कसीदे सुनाते थे। दूसरी तरफ ये आज इमरान खान की उसमें एक हो गए हैं कि इनकी बका इसी में है। ये समझते हैं कि अगर इमरान खान को रोकना है, तहरीक इंसाफ को रोकना है, तो बका इसी में कि सारे के सारे एक हो जाएं, वरना अगर इमरान खान दोबारा आया और इनका मुकद्दर ही जेल है। मैं इस पे तो एतराज करता हूं। डॉक्टर साहब, आपको खुद पता है 40 साल का दौर आपके सामने था। इमरान खान ने आखिरी कह भी दिया तो शुरू में एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ ही, 4 महीने हमारे साथ नहीं थी। इमरान खान के इतने स्टेटमेंट हैं, आपको खुद बताएं कि पहले कह रहे थे तो मैं गवर्नमेंट में बेअख्तियार था, मेरे ऊपर कोई इख्तियार नहीं था, इख्तियार किसी और के पास था, कोई और गवर्नमेंट चला रहा था, सब कुछ कर रहा था। 4 साल तक खान साहब ने यही कहा, फौज और हम सेम पेज पे, मैं फैसले करता हूं। जब इक़्तिदार से निकल गए तो ये बयानिया हुआ, क्या कहेंगे? मुझे मुस्तनसर हुसैन तारड़ की एक प्रोग्राम याद आ रहा है कि उसमें उन्होंने जो बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी कैटेगराइज उनको किया था कि एक बच्चे बीबे बच्चे होते हैं और एक बांबा बच्चे होते हैं। तो जो बांबा बच्चे होते हैं वो हर वक्त लड़ते हैं, रोते हैं, झगड़ा करते हैं। तो मुझे लगता है कि उस वक्त उन्होंने इन्हीं की कैटेगरी बताई थी। इमरान खान साहब को काम करना नहीं आता, वो आज ये चीज़ एक्सेप्ट कर लें कि वो एक बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं, लेकिन वो सियासतदान नहीं हैं। दूसरी चीज़, वो एक खुद पसंदी का शिकार हैं। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि सारी दुनिया उनकी तारीफ़ करे, अवाम भाड़ में जाए, जो लोग उनके पीछे जाने अपनी गंवा रहे हैं वो भाड़ में जाएं। कराची में अगर कोई मसला हो जाता है, फ्लड से लोग मर जाते हैं, जहाज़ गिर जाता है, वो उनको उससे कोई सरोकार नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी रिट कायम करना चाहते हैं। तो खुदारा ऐसे लोगों को जो है आप उनको से नो टू देम, और ऐसे लोगों को लेके आए सियासत में जो कि इस अवाम के साथ बैठते हैं और उनका जीना मरना इस अवाम के साथ है। डॉक्टर साहब, वो कह रहे हैं कि हम पॉपुलर हैं, सारी सियासी जमातें सही कह रहे हैं कि जदून साहब के वाकई तारीखी तौर आप एक दूसरे के साथ सख्त मुखालिफ थे और आप एक दूसरे के लिए एक दूसरे के साथ विक्टिमाइज किया। ये भी है, एक दूसरे के इलेक्शन भी चोरी हुए। आपको पता, बीबी साहब ने खुद कहा कि मेरा इलेक्शन चोरी हुआ है, उस टाइम में नून लीग थी। आज आप एक साथ हैं, इमरान खान अकेले हैं, क्या कहेंगे? देखें, हम लोग कोलिशंस तो हर जगह बनती है। अब जमात इस्लामी इनडायरेक्टली डायरेक्टली इनके साथ है, दीगर जो है मजहबी इंतहा पसंद तंजीमें इंक्लूडिंग जो
तालिबान टाइप, वो भी इनके साथ हैं। वो मतलब एक वो पैक्ट नहीं है मगर अंदरूनी नमूने इनके साथ है, पीटीआई के साथ है। तो ये आप क्या कहेंगे? जो इंतहा पसंद तबका है वो इनके साथ है। ये तो अपने आप को शो करते हैं कि ये बड़े वो हैं, फ्लेक्सिबल हैं, वो तो नहीं है। जहाँ तक ये देखे डिमार्केटेड है सारी जंग जो है, मैंने पहले भी कहा, अभी दोबारा कह रहा हूँ, सेंट्रल पंजाब में है, सिंध में नहीं है, साउथ पंजाब में नहीं है, बलूचिस्तान में नहीं है। केपी में नेक टू नेक फाइट है नेशनलिस्टों की, मजहबी पार्टीज की और पीटीआई की और नून की। तो वहाँ तो ये है मिक्सड है, 40-60, 50-50 या 55-45 ये है। केपी की बात कर रहा हूँ। बाकी सेंट्रल पंजाब की जंग है और वो जो है ताकतवर आपस में लड़े पड़े हैं। ठीक है, अब बजाजुद्दीन साहब आखिरी आपकी तरफ आऊंगा कि ये इमरान खान साहब पूरे पाकिस्तान में, डॉक्टर साहब कह रहे हैं, है ही नहीं। सिंध में नहीं है, बलूचिस्तान में नहीं है, साउथ पंजाब में नहीं है, सिर्फ सेंट्रल पंजाब के अंदर है। एक वहां सियासी एक बड़ी सख्त मुकाबला है नून लीग के साथ, और दूसरा आप केपीके के अंदर है, वहां नेशनलिस्ट जमातें हैं और आप में एक दूसरे, वहां भी सख्त मुकाबला है। क्या कहेंगे? देखिए मीर साहब, डॉक्टर साहब बड़े हैं हमारे, लेकिन मैं इनको बता देता हूँ कि जो साउथ पंजाब है उस तरफ भी माशाल्लाह आप देख ले कि भाई कितने हमारे एमएनए एमपीएस हैं और अक्सरियत किन के पास हैं। केपी में तो खैर ये तो पीपल्स पार्टी तो वहाँ खत्म हो गई, और वहाँ अभी ये देख भी लिया इन्होंने, 14 पार्टियों ने मिल के भी जो ना हमारा वहाँ पर वो मुकाबला नहीं कर सके। बात रही सिंध की, तो सिंध के भी इंशाल्लाह कराची तकरीबन 90% रिजल्ट हमारे उसमें है, और अंदरूनी सिंध अभी जब इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह 2023 में या उसमें, तो इंशाल्लाह इनको नजर आ जाएगा। लोग अभी वो जान चुके हैं पीपल्स पार्टी को, लोग तंग हैं। लोग वो यही कहते हैं इमरान खान साहब को कि भाई आप आएं, और इंशाल्लाह अभी प्रोग्राम अंदरूनी सिंध के खान साहब ने वो किए, और अभी दोबारा भी हम इंशाल्लाह वहाँ अंदरूनी सिंध जा रहे हैं, और बहुत ज्यादा मसलन पढ़े लिखे नौजवान हमारे तरफ आ रहे हैं, अच्छी फैमिली के लोग आ रहे हैं। इंशाल्लाह 2023 में भी यहाँ सिंध के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट होंगी, तब्दीली सिंध में भी आ रही है, और बिल्कुल प्यार बैठी हुई है, क्योंकि लोगों ने देख लिया 14 साल में सिंध में जो पीपल्स पार्टी ने जो हालत की है वो सबके सामने है। अभी सैलाब के अंदर मीर साहब हम जा रहे हैं, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में पीपल्स पार्टी कहीं नजर नहीं आ रही, ना उनका एमएनए नजर आ रहा है, ना उनका एमपीए नजर आ रहा है, ना उनका कोई जिम्मेदार नजर आ रहे हैं। वहां पर बुरा हाल है, लोग टोलियां भर के बददुआएं दे रहे हैं पीपल्स पार्टी को। तो इंशाल्लाह ज्यादा दूर नहीं है, 2 महीने बाद इलेक्शन या 3 महीने बाद इलेक्शन है, तब कहेंगे भाई सिंध के अंदर तरीके से आप कहाँ करिए। अब ये तो आपको पता है, आपके अपने खुद इत्तेहादी भी कहते हैं कि आपने सिंध को नजरअंदाज किया है, सिंध के बड़े शहर, इस मुल्क के बड़े शहर कराची को नजरअंदाज किया है, यहाँ के लोगों को नजरअंदाज किया है। खान साहब आते ही नहीं, एक विजिट करते हैं, दिन के टाइम ही चले जाते हैं, फिर बनी गाला इस्लामाबाद ज्यादा टाइम देते हैं, केपीके में टाइम देते हैं, यहाँ टाइम कहते हैं कि यहाँ आपको इक़्तिदार नहीं मिला, लोगों ने मेजॉरिटी नहीं दी, इस वजह से नजरअंदाज कर रहे हैं। नहीं मीर साहब, ऐसी बात नहीं है। खान साहब बाकायदा यहाँ पहले अगर प्राइम मिनिस्टर थे तो भी उनकी यहाँ विजिट होते थे, और पूरे सिंध के वो डिस्ट्रिक्ट में भी गए हैं, और इंशाल्लाह आइंदा भी। दूसरी बात आपने कही है इत्तेहादी तो हमारे एमक्यूएम ना एक सीट पे एमक्यूएम का आप देख ले, हाल देख ले ना। अब वो खुद वो कह रहे हैं कि भाई हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, और हमें जहाँ कहा कि ना हमारे मसाइल हल हुए, ना हमारे लापता वर्कर बाजियाब हुए, ना हमारे दफ्तर खुल गए, खुद रो रहे हैं। एमपीएस एमएनएस उनके वर्कर जब हमसे मिलते हैं वो कहते हैं हमारे साथ धोखा हुआ है। लेकिन ये गवर्नर कामरान की स्टोरी ना पीपल्स पार्टी ऑन कर रही है, ना एमक्यूएम ऑन कर रही है, ना मौलाना फजल रहमान ऑन कर रहे हैं, कोई भी ऑन नहीं कर रहा है, खाली उनके खाते में डाल लिया। जैसे आपको याद है कि भाई हमारे दौर में जब फरूख नसीम थे तो एमक्यूएम वाले कहते थे कि भाई ये तो हमारे कोठे में नहीं है। तो यही आज एमक्यूएम वालों को भी जो उनकी
थोड़ा बहुत था वो भी उनको आज उनकी झोली में आ ठीक गया, है, ठीक है, उनको जल्द नजर साहब आ टेलीफोन गया लाइन कि पर है। मैडम आपको क्या लग रहा है कि एमक्यूएम अगर इनके साथ हो तो सही है, एमक्यूएम इनके साथ हो तो मजबूत हो? कराची का मैंडेट जिस तरह गया है वो भी आपको खुद पता है, 2018 में आप भी थे, आपके स्टेटमेंट, आपकी क़यादत के स्टेटमेंट भी सामने, क्या कहें? देखिए, इनके जो चेयरमैन हैं उन्होंने ये कहा था कि अगर एमकेएम को हम अपने साथ रखेंगे तो मुझसे ज़्यादा बड़ा गद्दार कोई नहीं होगा। फिर और नफीस फिर वही हुआ कि वो उनको साथ भी बिठा लिया, फिर उनको नफीस भी करार दे दिया, फिर उन नफीस लोगों ने अपनी नफासत जब इनको दिखाई है तो फिर इनको होश आया है। तो बड़ी मेहरबानी मैडम, टाइम लिमिटेड। डॉक्टर साहब आपकी जदून साहब बड़ी मेहरबानी। जो हालात हैं आपके सामने, गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आपके सामने आ रहे हैं। मुल्तान का जिस तरह वहां शिकस्त दी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ को, मेहरबानों कुरैशी को, मूसा गिलानी साहब थे वहां, उन्होंने जो है ना ये सीट निकाली, लेकिन गैर हतमी गैर सरकारी गैर हतमी नताइज हैं और इसको जब तक हतमी नताइज हैं उसको कबूल। जो मुल्क के हालात हैं, जो इमरान खान की पॉपुलरिटी वो आपके सामने कितने पॉपुलर हैं ये तो वक्त बताएगा। इलेक्शन जरूर एक बैरोमीटर होता है। और इसी के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।